Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. 各位主在弟兄姊妹們，早安， Shalom. 平安。 Bersyukur hari ini kita bersama-sama akan kembali beribadah kepada Tuhan. 相當感謝讚美上帝，見到現時嘅人要再次用每個機會都在來崇拜嘅敬拜呢邊上帝。 Saya percaya setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang taat. akan 呀，我 janji 相當係 Tuhan. 親善，是個每位先為上帝嘅證門啊，是個每位就按順服嘅尊重上帝。 Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. 來，是個對上帝嘅面前，是個對人大家乜到， Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. 盼望將住我大家企起來。 Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 我們的幫助係在乎依靠創造天地，慈愛潤春，從來不將他錯處的手離棄我們的主，願天父並耶穌基督的恩惠、平安、聖靈的感動，常與我們同在，直到永永遠遠。阿門。 Bapak Ibu boleh duduk kembali. 請弟兄姊妹們，大家在坐下。 Kita bersama-sama akan memuji Tuhan. 這個對人接下來從小事來讚美上帝， Nobatkanlah Raja, 求人來用在主為王。 Tuhan Sang Pencipta kita. 上帝就係這個神秘裏邊上帝呢，就係佢創造這個對人。 Dia yang menjadi Raja dan penguasa atas hidup kita. 呀，看你在這個生命當中呢，裏邊上帝呢係做這個對人的主，跟這個對人的王。 Kita nyanyikan pujian ini 這個創立小事， 3 bait 從三次。 dari KPPK nomor 10. 呀，就係從就係那個宣告詩歌號第10首，聖教詩歌第4首。 来用台为君王，宝座上升羔羊，听那歌声传遍天上，我身心的坚强，我心尽心痛。
kita masuk ke dalam doa. 即個進入禱告。 Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, 我哋認朝係呢位最高最尊敬最尊崇嘅上帝喺天上。 kembali kami naikkan syukur kepadamu 主啊，再次我哋認朝係獻上這個感恩。 dan kami mau meninggikan nama Tuhan 主啊，我哋每時每刻就係高舉一個名， yang berkuasa atas hidup kami 就可以講到管理帶領我哋認一切嘅生命， dan memelihara hidup kami 甚至帶領我哋認每日嘅生活， dan mengerti akan segala suka dan derita kami. 甚至呢，你相當了解知道我哋認一切嘅難題，一切嘅受苦。 Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan, berjanji kami tahu. kepada setiap kami 你已經見起了我哋每日比， bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami 你就係我哋認就係時常我哋認充財嘅呢位上帝。 dan selalu melindungi kami. 甚至呢，就係呢每時每刻呢，就係呢來帶領或者來看顧我哋認。 Sebagai anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan, 主啊，先為我哋認你所愛嘅子們。 kami patut taat dan takut我哋 kepadamu. 認當啊，就係完全係遵守嘅順服一切嘅命令。 Terima kasih Tuhan. 天父阿爸再次感謝你。 Kebaikan Tuhan yang boleh Engkau lakukan dalam hidup kami. 主啊，一切嘅好處呢，已經實行在我哋每日嘅生活當中。 Tuhan, pagi ini kami juga datang dengan segala kerendahan hati kami, 主啊，見到聖愛將人太可呢，就係呢謙卑嘅心裏頭一個腳前。 memohon pengampunan daripada Tuhan 求神愛將人求主你赦免愛將一切嘅過犯。 di saat kami tidak taat kepadamu, 當時愛將人呢唔順服唔聽一個法。 di saat kami mulai menjauh dari Engkau, 有時主啊，當時呢愛將人呢是一個呢理解你。 di saat kami mengandalkan kekuatan kami, 甚至有時候呢愛將人呢就離開你嘅能力。 ampuni kami Tuhan. 主啊，饒恕愛將人吧。 Kami sudah melupakan kalau Engkau yang berkuasa atas hidup 有 kami. 時候愛將人謙卑了，主啊，是實呢就係你管教管理帶領愛將人每時每刻嘅生活。 Biarlah Tuhan mau memperbaharui hidup kami. 主啊，你再次把當我哋生命呢，我就設計呢行途呢，再次得更新。 Melalui ibadah kami pada hari 特別 ini, 經過建造性嘅呢個崇拜會， kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam 主 tangan-Mu. 再次把尊敬嘅心，把建造性嘅崇拜交託一個小眾。 Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu atas ibadah kami ini. 主啊，你就用一個設計一個能力就係管教管理帶領喺當然建造性嘅智慧。 Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami berdoa. 每日就係奉靠耶穌基督，就喺當然救主，喺當然感恩嘅呢個祈禱。 Amin. 阿門。 Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 25 ayat 10. 接下來就念出呢個詩篇25篇第10節。 Demikian firman Tuhan, Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. 詩篇25篇第10節，上帝嘅話這樣講：凡遵守他的約和他法度的人，耶和華都以慈愛信實待他。 Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, 相當要負這個時常讀上帝嘅話， melakukannya 先至實行出 dan 來， merenungkannya. 先至每時每刻思想。 Bapak Ibu, saat ini kita akan mengikrarkan iman kita. 接下這個當然就係那這個當然再次呢面目嘅這個當然係信心， Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. 將就係這個起來。 Kita membacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin ataupun dalam bahasa Kek. 接下來這個研究係讀了解使徒聖經後就係先用了解英文，接下讀了中文。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan
Allah Bapa dan Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 接來呢，這個嘢呢，讀那個使徒聖經呵，這個嘢單單用客話嚟讀。使徒聖經，我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感染，要同進瑪利亞所生。在本丟比拉多受下受難，被當以十字架受死埋葬，降在陰間，第三日從死人中復活升天，坐在全能上帝的右邊，將來必從那裡降臨審判發言嘅世人。我信聖靈，我信聖義公的教會，我信信徒相通，我信主的赦免，我信身體復活。我信永生，阿門。 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan menaikkan satu pujian lagi. Nomor 240, percaya dan patuh. Sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Muli Gulo. Ya, sekarang ini nak cong di susu, jauh di pisim, lenyang jap song tiba. Kinjau sina susut song tiga fana, ho, jauh lagi, Muli Gulo contoh. Kita percaya Sekarang ini sin dan patuh kepada Tuhan. Sin Cina sekarang ini sunfu, junfu song ti. Dia yang mengasihi kita. Dia yang akan menolong kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalam sing beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, menyertai kasih-Nya, hanya percayalah. Hilang awan gelap, bayang-bayang main, saat nampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, layang-layang tauling, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi, hanya percayalah. Hanya musik saja. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaan yang peduli. Hilanglah sedihku, sayanglah hidupku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi, hanya percayalah. Percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi, hanya percayalah. Waktu
ini serahkan kepada hambanya. 只要把呢個時間就係交本嘅會上帝嘅僕人，就係無理傳道。 Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. 各位眾姊妹們，首先這個人盼望要聽上帝話，這個人先來禱告。 Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Supaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. 各位眾姊妹平安。 Apa kabar semuanya? Ya,我相信大家都好嗎？ Baik. 大家好，感謝主。 Puji Tuhan ya. Ya, 感謝讚美上帝。 Baik, mari kita akan konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita sudah sekarang ini GPSim, terus tang song tiga pak. Firman Tuhan yang terus menguatkan kita dalam minggu-minggu terakhir ini. Ya, pipian cuy, kau di kau di kita di payah cuy song tiga pak mui Cina leken kusika mui jibi. Tema kita hari ini adalah ketaatan kepada perjanjian Allah. Ya, sekarang ini kita sini timur kau di kau cuy sun fu song tiga jinhi. Kita dasari di dalam Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 8. Saya baca bahasa Indonesia dulu baru Pak Yor nanti ya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allah telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari manapun juga, dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Ya, kami jujur mai, ngay jujur翻译嚟讀啊，就係生命記第7章第1到第8節，上帝的話是這樣說：第1節，耶和華你神領你進入要得為業之地，從你面前趕出許多的國民，就是赫人、客家撒人，還有亞摩利人、迦南人、比利斯人、斯威人、耶布斯人，從7國的民都比你強大。
耶和华你神将他们交给你去杀，那时你要表他们灭绝净尽，不可与他们立约，也不可怜悯他们，不可与他们结亲，不可将你的女儿借他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的儿女，因为他必使你儿女转离不跟穷主，去侍奉别个神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。你们却要这样待他们，再毁他们的祭坛，打碎他们的祖像，砍下他们的木偶，用火焚烧他们雕刻的偶像，因为你归耶和华你神为圣洁的名，是耶和华你神从地上的万民都拣选你，特作自己的子民。第7节，耶和华真爱你们，拣选你们，并非因你们的人数多于别民，原来你们的人数在万民中是最少的。第8节最后一节，只因耶和华爱你们，又因要说他向你们列祖所起的事，就用大能的手领你们出来，从为奴之家救赎你们，脱离埃及法老王的手。Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang tua yang sudah punya anak, saya yakin kita semua sangat mengasihi dan mencintai anak kita. Kita akan melakukan apapun demi cinta kita dan kasih kita kepada anak-anak kita. Orang tua pun bekerja mati-matian, salah satu tujuannya demi anaknya. Demi hidup anaknya yang lebih baik dan masa depan anaknya yang lebih baik. Betul ya Pak Ero ya? Ya, betul Bu, tuh ya, itu. Tetapi kita juga sangat mengharapkan respon yang baik dari anak-anak kita. Ya, tanya jadi kalau lonin kan ada siang tongan pai mong, sih katanya senyin na jiu hokai fanjin, tuh sekarang mujit boy. Kita juga mengharapkan kerjasama yang baik dari anak-anak kita untuk mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Sebab kalau tidak, sehebat apapun orang tua mengasihi anaknya dan memberi yang terbaik untuk anaknya, tetapi kalau anaknya sendiri tidak hidup dengan benar, tidak hidup dengan disiplin, tidak menjaga dirinya, maka kerinduan dari orang tua untuk hidup anak yang lebih baik, maka itu sulit terwujud. Nah itu sebabnya tidak ada satu orang tua manapun yang menginginkan ada anaknya hidup suka-suka. Itu sebabnya orang tua tidak akan membiarkan anaknya hidup di dalam dosa. Orang tua tidak akan senang kalau anaknya itu memberontak. Itu sebabnya orang tua tidak akan senang kalau anaknya itu tidak taat dengan apa yang orang tua perintahkan. Saya rasa orang tua yang waras, tanda petik waras,
akan berusaha melindungi sebisa mungkin anaknya dari hal-hal yang tidak baik. 呀，事實呢，見到人啊，就係報幹到好好，小嘅成人啊，唔會做啲壞嘅事，俾他唔對鐵嘅事情。 Supaya hidup anaknya ini baik bukan hanya hari ini tapi juga untuk hari esok. 呀，小嘅成人咧，咩講發今日生在世界上好，但係盼望將來就更加好。 Amin Bapak Ibu. Amin，各位弟兄姊妹們。 Kiranya anak-anak yang mendengar ini bisa memahami sekarang kenapa orang tua melarang jangan ini jangan itu. 呀，盼望人聽係好，做成人啊，你聽到見到時呢，上帝嘅範圍中先啦。咪人老人家對你講，唔好做呢，唔好做㗎啦。一朝一家人人人。 Saudara, dalam satu keluarga, 呀，弟兄姊妹，在一個家庭當中。 mereka memiliki satu anak laki-laki dan itu anak tunggal. Ya, cuy, nah, ada katin na, kiju dia juga, tan tak sefa, tan sinhon. Tapi ini bukan Musa Fauzi ya, karena ini juga anak tunggal. Ya, dia mekong tu cuy, musuh Fauzi ho, dia minta kita tan dia tak lagi. Dengan perjuangan yang luar biasa dan Tuhan memberkati keluarga ini lebih dari cukup. Ya, cuy, nah, kita ni na cuy pin yang fun dewi jo, tan ni kamcia cu, sufu pun dia katin, cuy, kau cuy katin. Dan mereka sangat mengasihi anak mereka. Ya, cuy tolong ni kali kita yang fufu na siang tok aja dia lai. Setelah mulai masuk remaja, tong kek lai Cina tu lo tu saunyan. Anak ini mulai hidup nggak benar. Ya, senyin tu, tit tui ti lo. Orang umumnya bilang mulai nakal. Ya, cuy si song nga kong na senyin na koi si na cuy, man pi la tang boy lo. Bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik. Ya, cuy na kau kap an to mo ke pen jiu. Mulai merokok. Ya, cuy, si jauh do. Mulai sering nongkrong di tempat yang nggak benar. Ya, si song na cuy hi na kap to jet hi ke chong so, hi ke jet ke tam liao. Mulai pulang sampai jauh malam. Ya, si song na cuy sang kong pan ya yang chon. Mulai melawan orang tua. Si song ya fan kong, tui kong ka lo nyin ka. Orang tuanya mulai memikirkan bagaimana cara melindungi anak ini dari hal-hal yang tidak benar dan membuat hidupnya hancur. Ya, bởi vì này cái lo nhân cái điều anh想法，是到用半年còn cầu咧cái成人去好好報仇見啦，是到佢將來啦，唔會啦要唔好嘅身法，或者打碎打破嘅身法。 Bapak Ibu dengan berat hati, 主要講到大可安充嘅心lo nhân ka。 akhirnya mereka mengambil keputusan menaruh anaknya ini di salah satu panti yang mereka cukup kenal baik. Ya, chủ yếu唔係幾多撳節計呢團攞咪東西，白嘅事呢啦，送落去咧節計呢一個呢時尚潮起兩數年來交頭人計節計宿舍。 Walaupun dengan hati yang sedih lah ya, bisa sudah dengan lah, anak apalagi ya. anak tunggal. Ya, ada tan juga tan sen hon tan sen lai ho. 相當啲嘅安充嘅心送到幾多呢一節呢一計講交所。 Walaupun kelihatannya menyakitkan, tanda petik menyakitkan untuk anak itu. Ya, 雖然節計來講啦，對呢成人啦係帶來嘅係就安同心。 Tapi demi masa depannya yang lebih baik, 呀，是到那個將來嘅有好嘅前途。 demi hidupnya, 呀，是有幾嘅身法好。 orang tua rela melakukan itu. 呀，就愛做老人家啦，就甘心落去，用做下去，送佢落去。 Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位做做咩門？ kurang lebih demikian gambaran yang diceritakan di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca ini. 呀，就係那提攜那，就提攜樣嘅東西啦，呢個顯勇氣啦，做真是個所突嘅上帝嘅發出嘅樣嘅。 Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ini kita mendengar firman Tuhan berbicara tentang janji-janji Tuhan. 呀，呢幾日禮拜咧，是上帝嘅聽上帝話，就係關於講到那就係那上帝嘅言語，或者上帝嘅約定。 Bahwa Tuhan itu rela melakukan apapun karena dia mengasihi kita dan mengangkat kita menjadi umatnya. Ya, 就係那上帝那就係那佢乜嘅都係做那，演出係東西啦，演出係叫屬你嘅愛，是到這個人唔係受苦。 Dia rela datang dari surga ke dalam dunia yang penuh dosa ini. 呀，佢就係那甘心樂意那從天上天堂嘅東西啦，來到世界上呢污穢嘅世界。 Dia rela disalib karena dia mengasihi kita. 呀，佢就演出世界對人嘅叫屬上人啦，佢就甘心樂意當在十字架上。 Dan dia sudah berjanji bahwa dia akan mengasihi kita bahkan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. 呀，甚至呢，佢已經約定了嘅東西啦，佢係隔世人通才，隔世個人呢，遠做一下。 Tetapi saudara, di dalam kita menikmati perjanjian itu, 呀，但係仲有咩當時呢？將人呢獻上啦，吹得上帝嘅熱切嚟約啦，或者跟住出嚟人意啦。 di dalam kita menikmati janji Allah itu, 呀，吹嘅當然啦，咁啲上帝嘅人意，或者嘅約定吹裡面。 Tuhan
Tuhan meminta kita juga untuk memberi respon yang baik. 呀，上帝就要求咱呀，要好嘅反應，對嘅熱切嘅佢所愛對象人嚟約田。 Supaya kita bisa menikmati janji itu dalam hidup kita dengan melimpah. 哎呀，時候呢，時間都人啊，咱叫那向你上頭嘅熱切嚟約田啊，咪東西啦，時間咱叫得到熱切嘅豐豐富富嘅熱切嚟福氣。 Dan supaya kita menikmati janji itu dengan sempurna. 呀，時間咱叫時代得到嘅熱切嚟約田，咪東西啦，係得到完全嘅約田。 Pada bagian yang sudah kita baca tadi, 首先嘅所吐嘅部分上帝嘅話語啦。 dijelaskan bahwa janji Allah kepada Israel untuk memasuki tanah Kanaan itu akan ditepati. 呀，朝係出嚟呢個講道咪東西啦，上帝已經人呢度以色列字面啦，要人必先啊，去佔一啲嘅迦南地。 Negeri itu akan penuh dengan melimpah dengan susu dan madu. 啊，朝係那呢一嘅出嚟呢嘅嘅嘅東西啦，啊充滿了啦，啊熱切咧嘅嘅咪嫩，嘅呢一個熱切嘅湯。 Itu pasti digenapi dan sekarang sudah digenapi. 呀，仲咪跟熱田上帝啦，朝係話佢朝係嫩叫先潮，今下已經先潮了。 Tetapi ada satu hal yang Tuhan minta kepada mereka. 但係要呢件事情咧，上帝係要求解咗台。 Itu yang di dalam ayat 2 sampai yang kelima. Ayat 2 sampai 5 yang sudah kita 邊咧 baca. 田二到田五節咁樣講。 Respon yang baik supaya mereka tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan itu. 呀，朝係何嘅反應啊？時候見人人啊，嫩叫那朝係那向上咧上帝嘅約田。 Supaya mereka tetap terjaga sebagai umat yang dikasihi Tuhan itu. 時候見到人啊，嫩叫播少播幹到可，見到人係上帝嘅神面，上帝嘅字面。 Maka Tuhan meminta kepada mereka untuk menyingkirkan semua hal yang membuat mereka jauh dari Tuhan. 呀，朝那上帝是喊佢面前叫人咪東西啦，讓人必先啊，去把佢丟棄啦，熱切唔好嘅東西。 Supaya mereka menjauhkan bahkan sampai disuruh untuk membunuh hal-hal yang membuat mereka terjebak jatuh dalam dosa. 呀，朝那是面前叫人啊，把叫人就熱切冇東西啦，去丟棄，甚至於嘅東西啦，時代你都人為跌落隨中嘅，加熱切啦，你人人叫法咗，把佢丟棄殺，甚至把佢殺啊！ Coba lihat Alkitabnya Bapak Ibu. 就要俾佢啲多盡看呢個聖 Ayat 經。 2 sampai 5. 啊，田二到田五一樣講。 Dikatakan di sana kamu harus menumpas, membunuh, bahkan membinasakan mereka. Bangsa-bangsa di depanmu itu binasakan mereka sama sekali. 呀，甚至你當然必須啦，朝人啦，我已經交流，你哋咪東西啦，佢搬出五個嘅人，你把幾多人，把幾多人滅切盡盡啦，是到呢個字面咪東西啦，把佢殺hết先至。 Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan 啊， mereka. 甚至啦，你都人啊，就五個幾你咪要咗田又賣東西。 Jangan engkau mengasihani 啊， mereka. 你就唔可以唔單止唔可以立咗嘅，就唔可以連面幾多人。 Bahkan dikatakan jangan engkau kawin mengawini dengan 甚至啦，你 mereka. 講啦，你就唔可以計叫人哋結親啊，發財啦，一計字唔滿啊，唔就計叫人相交。 Baik anakmu laki-laki maupun anakmu perempuan. 無論一計男嘅孩子，發展一計兒子啊，唔就計叫人相交。 Jangan kawinkan dengan orang yang bukan orang yang percaya kepada Allah Yahweh. 呀，朝人啊，你唔可以搬幾多人啊，要你幾多人啊，一世人情滿啊，而交幾多人啊，卻唔信呢位一佛法嘅上帝。 Robohkan, remukan semua mesbah-mesbah, tugu-tugu berhala mereka. Robohkan semua. Ya, kita chat 買東西那嗬，佢哋kita cái拜牛上啦，買東西那嗬，你都人哋把佢那chat啦，把佢燒滅咧，佢哋把佢潰壞啊，kita人哋自彈。 Bahkan yang Tuhan inginkan di sini adalah 係先至啦，你上帝嘅要求朝嘅啦， bukan hanya sekedar singkirkan, 唔單單講把佢粗氣， tetapi dikatakan kalau bahasa aslinya matikan. 甚至嘅專門講到啦，把佢那殺死hết。 Jangan sampai itu menjadi bibit 每先為咧，我將啲嘅那咧種子， yang bisa menggodamu suatu hari ketika kamu lemah, 當時你養育係咪東西那叫你驗照你？ dan itu menjadi bibit untuk kembali engkau hidup di luar Tuhan. 係啊，朝人啊，呢一朝佢就講到帶來啲嘅種子啦，帶來你當然啦，朝離開上帝，發出啦，離開上帝。 Amin Bapak Ibu. 阿們各位弟兄姊妹們， Ya. Ya. Saya kalau memberi bimbingan pranikah atau seminar pernikahan, Pak. 有時講嘅講嗌啊，本人啊，大量嘅當然啦，歡唱嘅嗬，歡唱嘅出嘅咧嘅點呢？
Saya sering ingatkan hal yang sederhana ini. 吹歡請嚟人聽人吹結歡嚟歡請嚟嗬，ngay思想啦提醒幾多人， Kalau sudah menikah, 嘿講已經結婚了， berarti memutuskan bahwa itulah suamimu, itulah istrimu. 已經咁呢個結田，呢一條呢重夫，或者呢一條呢太太。 Nah, maka foto mantan pacarmu di dalam dompet itu buang, dibakar. 呀，就係那吹呢同邊呢度呢，還要一個以前嘅愛人愛錢嘅上面東西呢，你撳到來把佢燒喺白雲。 Zaman kita dulu lah, mungkin angkatannya Pak Yorzu kalau pacaran itu kan masukkan foto di dompet ya Pak ya. Ayo ngaku Pak, ngaku Pak. 以前啊，打愛錢咁要人要寫上咯，你不用吹一個皮包度嗬，佢就同邊呢度。 Masih ada nggak Pak foto Bu Aimen di dompet? Di HP lah sekarang ya, di HP sekarang ya. 咩很要呢？呢個可能多吹下俾呢度，吹少啲呢度。 Saya katakan apalagi ya, sekarang zamannya WA ya. 呀，見啊就咩啦，就係啦，呢個見係呢個世界啦，就係思想就講到咩啊？ Dia itu belum melepas kau dan terus memberi perhatian, terus memberi perhatian. 呀，就係啦，就咩叫咩啦，見看啊，見佢注意，見佢點哩。 Saya katakan, 我對幾多人講？ blokir nomornya. 呀，你一個號碼你把佢呢禁hết出去。 Loh iya loh saudara. 呀，就咪就係啦。 Mengapa? 咪原因啊？ Karena suatu saat engkau bertengkar dengan istrimu atau dengan suamimu, 但係要原因啊，依家呢老婆為相抽到，不老婆嘅丈夫為咗相通出到。 maka engkau jadikan dia sebagai teman curhat. 呀，就咪你就那愛妹那就走起去呢，把一切的心都會煩啊，你流露本機。 Lama-lama cinta lama balik kembali. 呢一個路錢啦，就係那個倒轉。 Ya, itu artinya 嘅意思就係。 oleh karena itu lebih baik matikan sebelum hidup kembali. 呀，就係最好啦，就係呢，把佢消滅hết。 kiếm hết,把cái xì hết cái bài東西, chiều chung ngồi, cái giải trí phát qua lại. Sebab kalau iblis sudah mulai melirik, mulai masuk ke dalam pintu itu, maka akan terjadi sebuah kehancuran. Ya, chiều na, còn đó là魔鬼買東西呢，佢開始看插口買東西呢，可能要學機會買東西呢，小心哦，佢就別咯。 Oleh karena itu sebelum iblis itu masuk di dalam rumah, maka lebih baik tutup pintunya lebih dahulu. Ya, chiều na,魔鬼呢，hành mang yêu lo thì cái buka đi tụ買東西呢，一抬門把佢身幹hết. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuatmu hari ini mulai jauh dari Tuhan atau sedang membuatmu jauh dari Tuhan? Ya, chiều ngay chẳng muốn có bị chúng mình họ, mà cái sự chiến tài lên cái bộ gì na, như vậy lý giải về lý khai song ti. Atau apa yang hari ini membuatmu atau sedang hal itu membuatmu terjerumus dan mulai menikmati dosa? Ya, chiều mà cái sự chiến tài lên về東西na, cái bộ gì na, tôi cái hiệu quả tài lên na, như vậy tiết lộ chơi lại cái, hiển song lại cái, chủ yếu. Firman Tuhan katakan hari ini, Song tiga batu saya kong cái bộ gì, singkirkan. ni bisi bagi oi, chat khoi, pada bagi kon khoi. Bukan hanya singkirkan, Bukan jangan tetapi bagi cukai. musnahkan, matikan. Nia jin si na ni bagi na, met chat hết, pada bagi cuhi, bagi cusi. Amin Bapak Ibu. Amin kau bicara cuma mon. Saya beri kesempatan untuk kita berhenti sejenak. Ya, ngay chiều pun đã kỹ phơi trong cuma cakap, sekat tiap malah si siang je ha. Sudah ketemu? Hai mei ni ikin chim do liao. Saya yakin kita yang paling tahu diri kita di hadapan Tuhan. Ngay song xin吹上帝面前呢，sekat kok sa kok每大人買東西呢，你最低道最低你自己。 Dan Tuhan tahu itu. Ya, 上帝係啲你自己最認識你自己。 Amin Bapak Ibu. Amin. Seseorang diajak bisnis bareng. Ya, chiều yêu đại nhân na cái朋友那就籌佢合作做生意。 Dengan janji akan mendapatkan cuan yang besar, gaji Ya, yang kita besar. nhìn ikin là lip jok liao jok thì này mấy東西na, nên kêu傳到lui. Tetapi setelah mereka mulai bekerja sama dan mulai bekerja sama, Ya, 當時kita nhìn khơi kita nhìn cái lẽ cái song nhập. ternyata dia harus terus menemanin bos besar itu kalau pertemuan dengan kolega bisnisnya yang lain. Ya, 但係呢，雖然幾人用合作買東西，但係呢，幾人係隔一劈隻朋友，劈隻老闆買東西呢，時常還要關係。 Cilakanya saudara. 就做咩用呀希拉希巴啦。
Ternyata di dalam pertemuan dengan kolega bisnis itu, 呀，就那几个咧做生意嘅咧，商业家咪中心啊，就係按多次嘅再見面。 hampir selalu ada pesta, maaf ya, hampir selalu ada pesta mesum, Pak. 哦， Ya, dengan perempuan-perempuan. 呀， Maaf ya. 就係每次咪中心啊，出嘅想討論嘅生意咪中心啊，就係要當中啦，要咧佢唔對題咪真。 Dan dia ada di situ dan dia ditawarkan hal itu. 呀，佢時間啊，你就佢就出嘅啲但係嘅朋友他求佢，你好搞。 Awal-awal dia kuat. 呀，開頭嘅人啊，佢肯能夠定得起啦，嗬。 Lama-lama nggak kuat. 但係落來叫去咪東西啊，原來唔客氣。 Dan lama-lama terjebak. 呀，就係叫去啊，買東西啊，半個朋友就中多去。 Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 這位cuma你知道呢個coba lagi cái產生咪東西。 Dia diberkati Tuhan sebenarnya dari pekerjaan itu. Itu loh ya. 先吹呢個生意合作咪東西啊，佢接到上帝安排嘅祝福。 Tetapi berkat itu tidak menjadi berkat. 呀，但係呢個福氣啊，咩先會嘅福氣？ Mulai habis untuk hal-hal yang nggak karu-karuan itu tadi. 呀，就係嗱，雖然傳道呢咪東西啊，但係呢失去了嗬，啲味道呢佢帶到呢唔對唔自然咯。 Keluarganya pun mulai hancur. 開始咪東西啊，家庭呢開始破碎。 Tujuannya supaya hidup keluarga lebih baik. 呀，就係一個目標當時呢，就係呢時代呢加速呢更加嘅發展，更加嘅多類。 Dan Tuhan memberkati itu. 呀，上帝賜福嘅。 Tetapi berkat itu justru menghancurkan. 但係呢一個呢福音呢，上次所本嘅咪東西呢，帶來咪東西呢，就係呢打破打碎嘅家庭。 Bapak Ibu bisa menangkap kenapa? 就做咪年人叫我揸作藝所講咪東西呢，咪人煙。 Karena dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya untuk menikmati kasih karunia Tuhan 因為 itu. 到呢基本人唔能夠呢報幹嘅事件呢，兩班人接受，兩班人享受呢上帝所賜下呢一個安排嘅恩典、安排嘅恩福。 Akhirnya saudara dia mengambil keputusan karena udah hancur-hancuran. Ya, Akhirnya dia coba mengambil keputusan untuk berhenti. 呀，這邊呢，佢最後呢，因為到呢就係大來呢，大來加速又唔和按多唔對甜嘅東西了，佢減一團落， Dia kembali bikin usaha kecil-kecil saja. 佢開始呢做小生意。 Tapi hidup keluarganya menjadi lebih damai. 呀，這邊呢就呢家庭呢就能夠和睦到進來。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 呀，各位主世眾姊妹們， Firman Tuhan hari ini sekali lagi berbicara kepada kita dengan 呀， sangat 見 keras. 到先嚟話呢，相當暗嚴重嘅，再次提醒，再次對這人講， Sungguh Allah itu di dalam Yesus Kristus 呢位上帝呢就在耶穌基督裡面， begitu mengasihi kita, menjadikan kita umat kepunyaannya. 呀，就係能夠呢先為呢小這個人呢先為這個子女，先為屬佢嘅。 Dan sudah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. 呀，先至呢佢已經呢做停了呢，就係呢遠人呢冇離開這個人， Tetapi dia meminta satu hal kepada kita. 但係佢托住這個條件對這個每一位。 Supaya kita tetap menjaga diri di dalam kenikmatan kasih karunia itu. 呀，所以這個人呢，在享受上帝一切所下施下福音嘅東西呢，這個必須好好嘅幹教，報幹這個詞。 Supaya kenikmatan dari Tuhan dan berkat-berkat dari Tuhan itu 呀，是到呢，上帝嘅一切嘅福氣所施下嘅祝福，這個對嘅東西。 dapat kita nikmati dengan sempurna. 呀，時候這個能夠完全嘅來享受。 Dapat kita nikmati dengan berlimpah-limpah. 甚至這個能夠呢享受到呢，就係相當豐富。 Dan hal-hal yang membuat kita terhindar dari atau dijauhkan dari berkat itu, mari kita tinggalkan dari situ. 呀，就係呢要嘅事情咪東西呢來上嚟揸這個當然大開這個人呢來享受呢這個福氣，這個把佢變開。 Hari ini Tuhan katakan singkirkan semua itu Ya, yang kita membuatmu sin- jauh dari Tuhan. 上帝根本就對這人講，你必須在把佢呢除開、除去，是到這個咪一切嘅福氣，這個能夠享受。 Yang bisa membuatmu terjebak jatuh di dalam. 呀，甚至呢是到唔會帶這個當然呢，就係落到這個一切嘅詭計或者詭詐。
Mengapa saudara? 咪人因照住咪門。 Karena engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan. 真為當自家都認啊先後見先為上帝出嘅神面係先結嘅字面。 Engkau adalah umat pilihan yang dikhususkan untuk Allah. 呀，就係呢就係上帝所見神呢個先為呢個先結嘅字面。 Engkau adalah umat yang khusus dan dikhususkan hanya menikmati Allah saja dan bukan untuk menikmati dosa. 呀，就係呢班單然就係上帝出嘅神面上帝所結神呢嘛，首先單係獻上上帝出嘅福氣，咩嚟獻上帝出嘅罪惡。 Itu yang dikatakan di ayat 6 di bagian ini tadi. 呀， Ayat 就咪即 6. 係呢邊第六節就係咁講咯， Kita baca ya. 第六節嗬。 Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. 因為呢就係歸家火化呢上帝會先結嘅面。 Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan 呢就係上帝所見神嘅。 Allahmu 就係上帝所見 dari 神呢。 segala bangsa di atas muka bumi. 就係呢鐵咗慈記嘅字面，移開日出在世上嘅版面。 Untuk menjadi umat 呢個 kesayangannya. 鐵咗慈記嘅字面，先為上帝最常見嘅字面。 Amin Bapak Ibu. 阿們各位弟兄姊妹們， Sesungguhnya Allah begitu mengasihi saya dan saudara-saudara. 事實上帝相當愛愛嘅愛你。 Dia menyediakan kasih setia dan berkat-berkat. 佢已經自皮裝皮了呢，按到呢一個嘅所信息嘅日出學嘅福氣。 Dia sudah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. 佢已經作田了，就係佢從來冇離開呢個人。 Nikmatilah itu. 就做咩？你必須獻上吧。 Dan jagalah dirimu untuk menikmati itu. 你必須好嘅看顧保守你自己，來獻上上帝出嘅福氣。 Amin Bapak Ibu. 阿們各位弟兄姊妹們， Tuhan menolong kita. 上帝幫助呢個每一位， Mari kita berdoa. 呢個再次姊妹禱告。 Silakan Pak Yoro pakai bahasa Hak aja. 就做咩？呢個人再次來禱告。親愛的上帝，再次滿心嘅感謝讚美你。 見本嘢見到神愛到人，唔單淨係讚美讚上一個名，但係主見到神愛到人，人能夠聽一節普遍嘅話，就係撇邊一個暗號嘅題目，就係順服上帝出嚟演戲。主愛到係先每呢一個神面係先結嘅神面，主你已經時代愛到人啦，能夠好好來獻上呢一切你所創造一切嘅福氣本國愛到人，上愛到人啦，唔好參與一切。 唔好嘅一切嘅福氣，感謝讚美上帝。主經過呢一個福音，已經訴說了呢一個話啦，再次本愛到人有力量嚟更加了解知道呢一個話語，上愛到人能夠實行，在愛到人每日嘅實踐當中，感謝讚美上帝。主再次把呢一個福音，在無理傳道交出呢個小眾，你再次更加嘅奇妙嚟使用佢，讓呢個人啦能夠更加加強嚟。 傳揚一個話語，感謝讚美上帝，祝福每位弟兄姊妹們，一切宗教歸俾你，奉靠耶穌名禱告，阿門。 Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Pada sekian kau tuan pada kay Juli. Terima kasih kepada Si Mumuli yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. 感謝在無理傳道，見到亦都先啦，用上帝嘅話已經再次全面嘅每一位。 Kiranya firman Tuhannya boleh kita jalankan. 是有這所談嘅東西，唔單止談，但係能夠實行出來。 Kita lihat warta gereja. 這把嘢呢，這個注意教會嘅消息。 Kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ke-19 akan dimulai pada hari Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022 pukul 7.30 malam dengan tema Mewaspadai Bidat atau Ajaran Sesat yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Pang. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Selamat atas kelahiran Dean Morris, anak pertama dari Bapak Leo Hendy dan Ibu Jennifer Pangestu, Jemaat keempat. Pada hari Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022, kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam mendidik anak tersebut.
anggota gereja. 也签是教会小息无条理的。 Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. 这摆呢是个把最好的呢，就会献给上帝，先为是个人感恩或者感谢。 Persembahan ini bisa Bapak Ibu transfer melalui rekening yang sudah tertara di layar. 呀，就会那个奉献呢，吼各位弟兄姊妹们各堂嘅呢呢年狗bagi 轉到嗬教會嘅呢個呼求，聯絡呼求。 Kita nyanyikan pujian Bapa Surgawi Memeliharaku nomor 423. Siapa sekarang trong呢個423首423首，天父必看顧我。 Kita berharap kepada Tuhan, 這個盼望仰望上帝。 Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga hidup kita. 呀，就係呢上帝呢每時每刻呢就會看顧帶領這個每一位。 Dan berkat yang kita boleh terima adalah dari Dia. 呀，這個接嘅福音所接下來呢，就會從於上帝而來。 Persembahan akan dibawakan oleh Bapak Kusanto. Ya, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang begitu baik kami semuanya. Kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan Kau yang memberikan kekuatan bagi kami, khususnya pada hari ini kami boleh bersama-sama menikmati ibadah, menikmati firman-Mu. Demikian kami juga bersama-sama memberikan persembahan di hadapan-Mu. Sucikan kuduskan persembahan ini, berkati tangan-tangan yang telah memberikan, dan kami percayakan Tuhan akan menolong kami semua. Akhirnya kami serahkan doa dan ucapan syukur ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Kita sensikan kita menjadi cungbai. dengan pujian doksologi, Saya cong sam jisung. kemudian doa berkat oleh Bapak Pendeta Fauzi. 这位呢就係祝禱祝福，就係講否日牧師。普天之下万国
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.